Ni ako'y nakitaan nga mga chinilas diri sa bato nga gipatong mga kaasidik diri sa sapa ato daw tan-awon kini kay naay chinilas na gini mga tao. Kanaon murag ulo man na sila oh. Murag ulo gini mga kaasidik ko na nagtago. Yes, data diri karon sa bukid sa Biasong mga kaasidik kay gitan-aw nato ni nangaligo diri sa sapa ni si Kuan. Usahay nga ni mo? Nathaniel? Si Nathaniel o ang kanang iyang kauban si si Tantan. Nangaligo sila kay wa may klase karon kay suspende man tungod sa linog. Lami pud untang ikaligo diri kay tin-aw kayo galing kay wa ko kadala og panty. Wa mo kay ilisan. Wa ko kadala og panty, wa ko kay ilisan. Manood na lang ta sa ilaha nga maligo.